Dans la leçon d'aujourd'hui, il s'agit de calculer le volume d'un cylindre. غادي نحسبوا الحجم ديال الأسطوانة وخديت لكم كمثال الأسطوانة الآتية اللي عندها الارتفاع ديالها H اللي كتشوفوا هو من المركز ديال هذا لو ديسك هذا لهذا المركز هذا اللي كتساوي كذلك يعني الارتفاع اللي كينطلق من هنا حتى لهذا لو بوين هذا اللي هنا. دونك الارتفاع H هو كذلك الارتفاع H اللي كاين هنايا. إذا باش نكالكوليو لو فوليوم دان سيلندر خصكم تعرفوا بأن ان سيلندر عنده دو باز وهاد لي باز ديالو هادو سو سون دي ديسك. الفرق ما بين ان ديسك و ان سيركل سي كو لو ديسك إلي بلان مي لو سيركل إلي فيد. دونك القرص كيكون دائما ممتلئ أما الدائرة فهي فارغة. إذا باش نكالكوليو لو فوليوم دان سيلندر il faut utiliser la formule suivante. Donc le volume V d'un cylindre égale l'air de la base multiplié par la hauteur. Donc la hauteur c'est 5 mètres. Il suffit tout simplement de calculer l'air de la base. Alors je répète, l'air de la base c'est l'air ديال le disque اللي عندنا هنايا. وشنو هو l'air ديال الديسك؟ tout simplement المساحة ديال القرص هي بي اللي كتعرفوه واحد العدد اللي كيساوي تقريبا 3.14 وفي الحقيقة هو عدد لا متناهي. Donc c'est un nombre qui est infini. Mais bon, il a une valeur à peu près de 3,14. Donc c'est pi multiplié par شعاع le rayon au carré. وهنا كنعوضو donc سي بي مضروبة 2 مربع اللي كتساوي لنا بي فوا 4. هذه سي une valeur exacte. Et donc une valeur approchée c'est 4 fois 3,14 qui égale à peu près à 12,56 et l'unité c'est le mètre au carré. علاش؟ لحقاش عندنا R au carré يعني l'unité ديال R ديال le rayon c'est le mètre puisque c'est le R au carré donc on va mettre le mètre au carré. Alors maintenant une fois qu'on a calculé l'air de la base tout simplement il suffit juste en fait de la remplacer dans cette formule là pour calculer le volume. Alors donc ce qui fait donc l'air de la base لقيناها هي 12,56. On va la multiplier par la hauteur H qui est de 5 mètres. Et le résultat final, c'est à peu près 62,8. Alors, l'unité, c'est quoi à votre avis? L'aire de la base, l'unité, c'est le mètre carré. On va la multiplier par l'unité de la hauteur, c'est le mètre. Donc, on a un mètre carré et encore une fois le mètre. Donc, on a mètre au cube. Donc voilà la leçon de comment calculer le volume d'un cylindre.